Psaume 23, verset numéro 6. Psaume chapitre 23, verset 6. Pour la première oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ah oui, ça dit paquet mon pipa. Paquet à mon nez, mon santé, ça la casse. Et ça paquet mon pipa, paquet mon pipa. Moi, il y a mon nez, mon pipa, le l'histoire. Et oui, les bonheurs m'accompagneront tous les jours de notre vie, tous les jours de nos vies. Yamona moje mwa oyo nyonso ezalaki akokanga ye komoma maladi nyonso soki edi na kombo na Yesu oyo nyonso nakozaka ye solution na kombo na Yesu au nom de Jésus Christ de Nazareth wana tozali kobeta maboko milolo. Merci Jehovah Jireh, merci Abba Père, merci Elohim. Merci les Dieu Tout-Puissant. Ibanda na yo te kufa. Biso sosoli. Ndeko yo vandi awa vandi ato sosoli. Ete libanda ya Nzambe wana te kufa. Ya mona tosali bani ya malamu. Qu'il pleuve, qu'il neige, totinga na Nzambe wana. Récompense na yo pe récompense na ngai ne Nzambe kutala lisusi na biso wana. Merci Seigneur. Avant de passer, de inviter notre pasteur Dani pour présenter l'orateur de cet après-midi, pour inviter nous de un témoignage, pour inviter Oliboso Awa pour la gloire à Colonabiso. Témoignage. Ce témoignage des alliés au Yenalobao. Bon, témoignage des alliés, témoignage à mon des alliés, des alliés pour combattre la biso, ça va aller pour épargner biso contre toutes les attaques possibles. Mais ça me wana azali kobomba pe kobate na biso alati biso ba kuiras ya molimo oyo ko éteindre ma flamme nyonso ya monde ténèbres ma flèche nyonso de kozwa biso te parce que on est bêti na ma kuiras ya molimo au nom de Jésus Christ de Nazareth. To éviter ba musicien na biso ba kundu biso juste 3-4 minutes na louange avant qu'on évite l'homme de Dieu à présenter biso l'orateur de cet après-midi. Amen. Tout va la créer à ce qui nous Amen.
matin, nous allons inviter notre pasteur, le pasteur David, qui va nous présenter l'orateur de cet après-midi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes bénis cet après-midi. Amen. Dis à la personne qui est à tes côtés, nous sommes bénis cet après-midi. Nous sommes bénis cet après-midi. Amen. Notre papa nous aime bien, que nous aimons bien. Amen. 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 Dieu pour nous, parce qu'il est notre papa. Amen. Avant que l'homme de Dieu s'approche, nous acclamons le pasteur André Papa. Amen. Avant la prédication, tu peux s'en emporter. Tu peux s'en poser des questions. Merci. I would like to thank God Na grâce à Pissinga de l'eau à côté ma gauche na lino. for the grace that He has given me to Parce que il serve, est tapé ça va souffler de vie. because it's the one that gives the breath of life. Deuxièmement, pour remercier l'homme de Dieu, pasteur Dadi, Secondly, I want to thank the pour apporter sa confiance côté ma gauche na liso. for trusting me to stand in front of you, Parce que je crois que comme Nathan est difficile, because I believe we are in a very difficult time. il y a faux bazar. There are many falls. Pour toujours battre la tour à la chair. We are protecting the Après altar. ça, la chair, on a tout sauté. We do not give the altar to Mais everyone. pour la considération, comme de Dieu nous bénisse. For the consideration, may God bless J'en vais prendre la you. pasteur Gilles. May God also bless our pastor Quand Michel. on a dans c'est mon mic. When I see him, I'm very happy. Mon Dieu bénisse. May God bless you. J'en vais pas pour la communauté pastorale, mon bimba, vous allez pour Kambara. May God also bless the whole Et ça va pas vraiment bénir. I'm always happy to be here. Amen. 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 Tu dis, relation avec notre papa. We know the relationship that we have with On our a dit late qu'à la father. société, mais quand on sait continuer. When I'm here, I can see the work is continuing. Amen. On est des enfants pour la yo. And I know that God bless La you. continuité, on sait tout ça. For the continuity of the work that you are doing, may God bless you. Amen. Amen. Église parole de Pasteur Nomote. Seigneur, c'est toi la parole et la parole de vie. Pour le ça va recouper sa fille. Connecter du saut par la puissance de Dieu. Saint-Esprit à la mettre la parole. Connecter du saut Père dans le nom de Jésus. Ta présence va la dominer maintenant. Alors, nous allons sérénité, Dieu, fortifier du saut et consoler du saut et corriger du saut Père dans le nom de Jésus. Alors, nous connaissons toute puissance à diable. Oh, il y a le monde à ténèbres, le monde à molidi. Alors, nous pousser aussi dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, soit contrôle dans le nom de Jésus. Dans le Congo, dans Jésus, tu pousses les paroles pour le dire Amen. 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 Bien-aimé, Our beloveds, n'a dit que le logo au Pamora. I know I'm going to be blessed today. Maintenant, le cas de Sikoyo, At this place, nous avons un père mort. we have a war father. Alléluia. Alléluia. Nous avons un père mort. We have one father, Pasteur Dadi. Pastor Nadine. Même là, elle a assez autorité. Even me, I am being Alléluia. Alléluia. Naïe Awa, Nazara assez autorité. I'm here, I am under Il faut his reconnaître authority. l'autorité dans l'établi. We need to recognize the Alléluia. established authority. Si vous reconnaître l'amour, vous avez richement béni. If we're recognizing the established authority will be C'est ça l'église de blessed. Dieu. It's Alléluia. the church of God. Thème dans les deux amis, le mystère du Père spirituel et sa bénédiction. My theme today is the mystery of the spiritual father
and his mission. Le mystère du Père spirituel The mystery of the spiritual Father et sa bénédiction. and his blessings. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième au Canada, Exode chapitre 20. We're going to be reading the book of Exodus chapter 20. Exode chapitre 20, Exodus chapter 20, verset 12. verses 12. Exode 20, 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Éphésiens chapitre 6, verset 2 à 3. Ephesians chapter 6, 2 to 3. Éphésiens chapitre 6, 2 à 3. 6, 2 à 3. 2 to 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. 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 Merci. Que mettez les colons pour la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Our beloved in Christ, je crois dans le total à tout le monde dans la vie de Zovana. I believe when we see our daily Moi, lives, avec beaucoup vivre longtemps, for you to live long, et c'est il faut ça à la gym, il faut ça à la régime. you need to be on diet to be healthy. Oui, les amis. It is good. Mais secret, But the il y a secret pour vivre longtemps. to live long, Il y a une sur les autres, les arbres honorer ton père et ça. I want to show you today is to honor your father and your mother. Alléluia. C'est ça vous a secret capital aux arbres et la sauté par terre. This is the main secret in our life that we do not know. Peut-être que comprendre à mon Dieu, oui, n'a pas ça à gym, n'a pas ça à exercice. Maybe Pour we nous don't, nous quitter, les amis. we do not understand, yes, I can be healthy, I can be Nous active. ça à tout, mais si on n'aurait papa, on a maman à lutter. You can do it all, but if you're not La honoring Bible your mother and dit, your au father, mais la terre n'a ça bouki. the Bible says that you will not live long on earth. Alléluia. Donc, secret pour te vivre longtemps. The secret to live longer, La Bible dit, the Bible says, d'honorer ma papa, na biso, na maman, na biso. to honor our fathers and mothers, Pour ton monde, il y a un qui on zamba pèse biso. so that we may live long on the earth that God has given us, Pour te na kufa no quitter. so that I may not die Pour te young, na monde, il y a un qui on. I may stay longer on Il the faut earth. honorer papa. I have to honor my Il faut father, honorer maman. I have to honor my mother. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs de pères. There are so many fathers. Et ça, mon papa est. There are so many Mais fathers. dans mon qui awa, nous avons trois pères. But on earth we have three fathers. Alléluia. Dans mon qui awa, nous avons trois pères. On earth we have Premier three père, fathers. c'est un père biologique. The first father we have the On appelle ça la biological naissance. father that give birth. Au papa Gauthier. The father that gave birth Premier to père, you. il est That's the first father. deuxième père, c'est un père adoptif. The second father is the adopted father. Peut-être papa beaucoup fort, maman beaucoup fort. Your mother or your father may die. Mais ils ont papa mon beaucoup lié cause à c'est qui ou bien cause à papa qui vient papa pour tout. It could be an uncle that could become a father. À comme le papa adoptif là. They become as an adopted father. Soit papa confie, If your father dies, ou ton père adoptif a confie. or your adopted father Parce also que là passes toujours away, dans cette église. we always go to church. Dans cette église, In church, ça va appeler ça son père spirituel. God gives us a spiritual father. Alléluia. Amen. Ça va appeler son père spirituel. God gives us the spiritual father. Père spirituel, Spiritual father à un pasteur, on ne va pas spécifier. is the pastor that God has given us. La Bible dit, The Bible says dans Exode chapitre 20, verset 12, in Exodus chapter 20 verses 12, Audio, dans Éphésiens chapitre 6, verset 2 à 3, or in Ephesians chapter 6 verses 2, la Bible dit, t'honorer ma papa. the Bible says to almost those Ce fathers, qu'on dit, micro la biso est à la moulaille. if we want our life to be longer, Ce qu'on dit, fin la biso est que de mosika. if we want our life to go further, La Bible dit, the Bible says t'honorer ma papa. those fathers. Alléluia. Amen. T'honorer ma papa. To honor those fathers. Peut-être, la cause d'un père biologique. Maybe I may not have a biological father. Peut-être, la cause d'un père adoptif. I may not have an adopted father. Mais la tant que dans une église, But when I come to church, ça va appeler un père spirituel. God has given me a spiritual father.
Il faut honorer papa wana pour la saisir bénédiction. I need to honor that father so that I may seize my blessing. Alléluia. Il faut que les participants. Dossier au Canada. Mon Canada, Actes des Apôtres, chapitre 1. We take the book of Acts chapter Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 1. La Bible dit 16, verses 1. Timothée azalaki disciple. Timothy was a disciple Avant tout apôtre Paul. before he met Apostle Paul. He was preaching. He was serving God. Mais la Bible dit, But the Bible says, pourquoi apôtre Paul avait acquis c'est mon fils? why did Apostle Paul call him his son? Père spirituel azana. What is a spiritual father? Père spirituel azana pour toi sur encadré yo. A spiritual father is someone that takes A you. combien d'impact il corona yo? He has an impact in your life. C'est ça où donner un père spirituel. This is what we call a spiritual father. Alléluia. Oh, azana impact il corona yo. Someone that has an impact La in your Bible life. dit, The Bible says Timothée azalaki disciple. Timothy was a disciple. Mais apôtre Paul But Apostle Paul avec Timothée took him under his wings. encadré. He A combien trained him. d'impact il corona He yo? had an impact upon him. Avec lié mon fils. And he called him his son. Alléluia. Amen. A comme une père spirituelle. He became his spiritual father. Bien aimé dans le Seigneur. Our beloved Dans la brothers, père spirituelle. when we are saying spiritual Oui, father, il y a beaucoup de gens qui sont baptisés peut-être dans le Congo, en Afrique, peut-être en Afrique d'ici, peut-être partis au Léga. there are so many of us that have been baptized, maybe in Africa and wherever you've been. Aux autres, comment la confusion? So you are confused. Aux autres, baptisés dans la père spirituelle. So you don't know who is your spiritual father. Alléluia. Amen. La Bible dit il y a beaucoup de maîtres, The Bible says there are so many masters, mais il y a un seul père. but there is only one father. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de maîtres, There are many masters, mais ils ont pas ça caca. but there is only one father. Alléluia. Parce que pour vous saisir bénédiction, Because for you to seize the parce que blessing, sans saisir bénédiction, ils vont comprendre le thé. when you do not understand, Même la carte église, on a toujours la confusion. even in church you will be confused. Alléluia. Osez baptême le Père. You don't know who is your father. Alléluia. Amen. Oui, toujours baptême dans le Congo, en Afrique. Yes, we've been baptized Peut-être in qu'on baptême dans Africa, l'autre. maybe here in Mais Europe. ceux qui ont la carte église, But when you come to church, un pasteur voit à comme personne. that pastor Parce becomes que a à spiritual father. comme il confie sur toi. Because he's obviously looking after you. Alléluia. Amen. À comme un impact sur la vie. It has this C'est ton impact on père. your life. So it is your father. Considérez et honorez. You need to consider them and honor them. Alléluia. Quand vous considérez, honorez. And you honor them, Et si la bénédiction n'est pas d'hiver. that is where your blessing starts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ceux qui comprennent les locaux, If you understand this, au lieu de la carte église, il y a des bénédictions dans la carte église. in the church there are so many blessings in church. Il y a des miracles dans la carte église. There are miracles in church. Tu vois, le baron, si vous considérez papa, I always say if you consider your même father, aux gens de sida, even if you have ils sont HIV, abondés pour nous. if you pray, you shall be healed. Alléluia. Amen. Si vous considérez papa, If you consider your vous father, êtes honoré, you are honoring them. même aux gens de difficulté pour la solution. Even if you have difficulty, you shall have solutions. Alléluia. Amen. Dans le baron, I always say ils ont la riche bazar. there are Mais rich vous people, comprenez le thé. but we do not Mais understand. vous comprenez le déclencher. The day you will understand, you will speak. Alléluia. Amen. Tout ça, la pousse à millionnaire bazar. We want to know this Tout here. ça, la pousse à battre, même pas la battre tout à tout, va sommer même pas ça. Tout ça, la difficulté à ça. We want to lead our kids to be able to Nous avons ça là, buy. vous comprenez le thé. But we have all Ceux this qui way. comprennent, If you understand, moto nous a battu pour son avis. the person that God has put in front of us, we honor them, La bénédiction. that will be the blessings. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand on est papa, on a battu pour son avis. Our beloved, we need to honor the Parce que fact si that God a has établi, blessed us. Because God has ça veut dire que tu as established. établi par nous. It is God Quand that vous has venez à la established. église, When we come into ça veut church, dire que tu as établi papa, on a sauvé le pasteur. God has established that man that I call a pastor. Comme ça, le pasteur, To be a pastor, ils ont battu le pasteur. it's not just that you come and you become Mais a le pasteur pastor. a établi par Dieu. A pastor is established by God. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais de bénis. The Bible says that there are many that are called and few that are saved.
God has only chosen a few. Because those that God has chosen, they have a big heart. They have the spirit of peace. Alléluia. Amen. They have the spirit of peace. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, And the lovers in Christ, un père biologique, a biological a father, comme on dit, it can curse you. Alléluia. Amen. Mais un père spirituel a un pouvoir de la malédiction. A spiritual father can take away that curse. Est-ce que vous comprenez? Amen. Un père biologique A biological a comme on father dit, can curse you. mais père spirituel But a spiritual a un father pouvoir. has the power Il y a comme la malédiction. to take away that curse. Exemple de la Bible. An Genèse example of chapitre the 49. Bible, Genesis chapter 49. Genèse chapitre 49, versets 3 à 4. Genèse 49, verset 3 à 4. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et le prémisse de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Un petit comme le zoo, tu n'auras pas la prééminence. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, The Bible says Jacob a dit qu'on coupe. Jacob wanted to Mais die. avant Koufa, il a béni Balaï. Before passing away, he wanted to bless his Or, family. Ruben a dit qu'on a le gosso. Reuben was the firstborn. Fallait apprendre Balaï. He was supposed to bless Mais him. à cause de la Kamasalaki, Because of the things that he la did, Bible dit, Jacob a maudit Ruben. Jacob cursed Reuben. Or, malédiction est tirée et landaki descendance à Ruben. And that curse followed him from generation Mais to c'est generation. un père, pourquoi il y a père spirituel. It needed a father to come, a Allez spiritual prendre father, la malédiction. to come and take away the Bien-aimés dans le Seigneur. curse. Our beloved in Et Christ, ça, la malédiction familiale. there are Et curses ça, la malédiction, that où peut-être que papa a Roma, a Tika. there are curses that has been left by your Mais il y a un father. seul père pour appeler le père spirituel. The spiritual father can take that away. Alléluia. Amen. Deutéronome chapitre 33, verset 6. Deuteronomy 33 verse 6. Deutéronome 33, verset 6. Que Ruben vive, qu'il ne meure point, et que ses hommes soient nombreux. Alléluia. La Bible dit, The Bible Moïse says a yé. Moses came Le quoi la père spirituel. as a spiritual father. Malédiction est là la descendance est arrivée. That curse was under his Mais à progeny. cause de la père spirituelle, moi c'est Moïse. Because of the spiritual father that was Allez, Moses, he came and took away that curse. Alléluia. Amen. Nation déclarée. Quand vous considérez père, If you are considering the quand vous father, avez ma malédiction familiale, even your curse vous avez un pouvoir. he has the Il y a power vous déclarer. to Il y a declare, vous donner la porte à to take away la combo de in Jésus. Jesus' name. Alléluia. Tant que père spirituel, As a spiritual Moïse. father, Moses, avant que l'humain, et ça a été la difficulté de votre arrivée. he saw that Reuben family Mais was le in pouvoir pour difficulty. ça apprécié. But with the power that God La gave, Bible dit, the avec ma Bible says malédiction. he took away that curse. Alléluia. Amen. Il y a mon bien aimé le Seigneur. That is why I beloved, Nous sommes dans le salut. I'm showing you, Enfant nyonso oyo azali bébé. a rebellious child Akufaka avant dies prematurely papa. before the dad, before the Alléluia. fathers. Amen. Mwana nyonso oyo azali bébé. Any rebellious father, child, ezala biologique, whether it's biological, ezala adoptif, either adopted, ezala spirituel. either spiritually, Akufa avant papa. that dies before Donc the la father. Bible dit, The Bible pas says laisser bakunda biso. it's the children that shall bury us. Mais ba biso ba parents, But as ba parents, usala. we cannot bury our kids. Alléluia. Amen. Il y a encore dit que si vous honorez papa, That's what we say. If you are honoring your father, you're honoring your mother, il honorez za mulai. your day shall prolong. Yoze mwana okunda papa. You, the child, shall bury Mais your papa, parents. Your father cannot bury you. Tika yokunda papa na kofuna Yesu. Let you bury your Parce que father in the tu as name of eu Jesus, because your life shall Alléluia. Amen. Parce que c'est un principe. Because there are princes Il y a faut respecter ma papa. to respect the Pour fathers, définir na yoke za mulai. so that your life may belong. Alléluia. Amen. Mutu nyonso aza rebelle. Any rebellious person Avanzala te. does not go forward. Quel que soit kuta na batala baton oyo ekozala. No matter the gifts that they may Mais soki have, ose rebeller contre ton père, if you have rebelled against your father, finalement pousse. your life will be shortened. Alléluia. Amen.
Est-ce que vous comprenez? Are you understanding? Vous comprenez? Are you understanding? Alléluia. Amen. Si vous avez la Bible, tout le monde a. Et ça qui n'a pas de mots, il n'y a pas d'apporé. If we look at the Bible, we see that there was a group of they stood against Moses. When they stood against Moses, you see the men of God are going to give that are true. When he cries, God hears them. Alléluia. Amen. La Bible dit Moïse allait devant Dieu. The Bible says that Moses cried in front of God. Dans Nombre chapitre 16, verset 1 à 37, in Numbers, you're going to be reading it. La Bible dit the Bible says God opened the earth and it swallowed the current family because of rebellions. Alléluia. Amen. La Bible dit Bakoufi avant Moïse. The Bible says they died before Moses. Alléluia. Amen. Moses was supposed to die before because of the Bible says because of rebellions, they missed the blessing of the Father. The Bible says that they opened up and swallowed them. The second is Absalom. He was the son of David. La Bible dit Absalom a se rebellé contre papa. The Bible says that Absalom rebelled against his father. The Bible says that he even chased his father from the palace. Bien-aimé, la Bible dit the Bible says when God gave David the power, la Bible dit Absalom a coufi avant. The Bible says Absalom died before David. Alléluia. Amen. Géasi et Élisée. Gehazi and Elijah. La Bible dit Élisée a eu la double portion. The Bible said that he had a double portion. Élisée a dit that Eli was left. He had also his son that was Gehazi. The Bible says when that man was healed from lepers, he was supposed to give gifts to Elijah. He refused. He rebelled against Elijah. He followed Naaman on his way. When he took all this out, he kept it. Because of rebellions, Gehazi was also there. Do not let your father to die to go with the anointing. The Bible says Eli left the anointing. Elijah had the double anointing. He was supposed to left Gehazi with 4 portions. The Bible says Gehazi died before Elijah. So when Elijah died, he died with that anointing. The Bible says one day they went to bury a corpse. When they went to bury a corpse, the guns went to the cemetery. People ran away. They left the corpse. The corpse rolled into the Elijah bones. Because it was buried with the anointing. When the bones of the dead eat the Elijah, it was obviously anointed. Do not let your father go with the anointing. For you to stay with the anointing, you need to honor them. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, the Bible says, Élisée a tiré une onction. Elijah was left with the anointing of Eli because he was honoring Eli. Alléluia. Amen. La Bible dit, the Bible says, Judas a dit fils et pas Jésus. Judah was a son to Jesus. Judas a dit fils et pas Jésus. Judah was a son to Jesus. Mais la Bible dit, but the Bible says, Judas a fait une attaque à Jésus. Judah just wanted to sell Jesus. Jésus a supplié Judas. Jesus begged Judah. Mais la Bible dit, the Bible says, until he did it, and he died before Jesus. Alléluia. Amen. Fils rebelle, all rebellious son dies before the Father. Alléluia. Amen. We do not want to die today, but we want our life to go longer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Proverbe chapitre 20. The Bible says in the book of Proverbs, who will curse the father and his mother. His light will die upon the darkness.
adoptif, père spirituel. I'm referring to the Il y a spiritual beaucoup father de and gens. spiritual father. There are Parce que la some relation people à la montée même leur père biologique là. they do not have good relationship even with their biological fathers. Alléluia. Amen. Considérez papa. Consider your father. Alléluia. Considérez maman na yo. Consider your mother, Parce que mikolo na yo ezala molai. so that your days may be long. Alléluia. Ma cosa la porte pour pas en Afrique. Even if you are a Ozo young, moza ni kolo ko le kapapa you te. think that you are above So your ki tabe father. asa apesi ba mo motilelo. If God has given them life till today, Considérez ba. you need to consider it so that you will be blessed. Alléluia. So vous avez la confusion, vous avez pas problème. If you have confusion, Quand on about parle things, église, vous allez pour pousser papa dans musika. that's what I always say. Et The là église church malade. that is pushing your father away is not a good church. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui église allez pour pousser papa dans musika et c'est église malade. If the church is pushing your parents away, it's not a good Et les church. mamans botio, papa botio, parce que qui va le quitter maintenant au col va courir. The parents that gave birth to you Faites are not attention. riches, but when you Ce qui are t'a rappelé ça quelque chose. old, if God gave you, Allez le pourquoi. He knows why. Honorer bango lelo. Or know them Pour finir today, ça aussi. so that your life will go forward. Honorer bango lelo pour finir que des musika. Or know them today, so that your life will go long. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si le Seigneur, When the Lord is in Christ, bénédiction est dans la condition. there is a condition to blessing. Chaque bénédiction est dans la condition. Each blessing has a condition. Bénédiction non est dans la condition montée. Each blessing is, it depends on the Si condition on of y the va blessing. béni, If you want to be il faut blessed, se payer ça monter ma papa. you need to please the heart of your Father. Alléluia. Amen. Chaque bénédiction faut se payer ça monter ma papa. Each blessing, you must please the heart of the Dans Father. mon bana mosusu, ako pesa papa mo monter. You see, other kids, they may not give their fathers money. Ako so be papa même la bate. They may not buy them Elle va clothes. geste tout ça. Just about the action, Moi what je se they payer do. ça papa. They are Na pleasing ma their maman là, fathers. si moi je pesa papa. With the good Monter testimony ma that je they se give, payer la ausage. their father's heart is pleased and they will be Alléluia. blessed. Donc on va honorer, considérer. When we are saying honoring, it's considering your father. Alléluia. Même Amen. biologique, Even biology, même adoptif, even même adopted spirituel. or spiritual, Considérez bango. consider them. Même on peut se côté. Mais quand on dit considération, on a tête naïe. When they see that Mon consideration, Dieu, on est dans le CP là. when their heart shall Avant be sa parole, il y pleased, a bénédiction. it will speak. Quand on sa parole, la blessings. bénédiction, When the word of on blessing va shall come, béni. you'll be richly blessed. Alléluia. Amen. Donc, petit exemple. We give an example. La Bible dit, The Bible says Isaac azalaki na bana mibale. Isaac had two sons, Jacob pe Esau. Jacob and Esau. La Bible dit, Isaac ali kokufa. The Bible said that Isaac wanted to die. Akomaki vraiment mokolo. He was very old. Mais la Bible dit, après akufa, alingaki atika bénédiction. The Bible said before he dies, he wanted to leave a blessing. Mais parce que bénédiction ezalaka toujours lié na action. Because a blessing is always linked to an action. Soki bénédiction eza lié na action te, If a blessing is not linked to an action, Isaac aka kobenga Esau, Isaac would have called abi Esau Esau yaka, and said, Esau, come. a déclaré abonné paix à 6. He declares and that's it. Mais comme bénédiction ezalaka lié toujours na action, Because the blessing is always linked to la an Bible dit, action. abeli Esau, The Bible said he called Esau. ayebisi, He told him, na ye na kufa, I want to die. mais na ye na pambola ye. I want to bless Kende na you. zamba. Go to the Comment forest, kill Lamba them, yango. cook it. Pesa ngana lié na sepela. Give it to me to eat so I may be pleased. Alléluia. Amen. Pesa ngana lié na sepela. Give it so I can eat and Soki be na pleased. sepela. If I am pleased, Na kupanga. I will bless you. Donc motema ya Isaac. So the heart of Fais la Isaac, session. it had to be happy. Na ko bénir yo te soki motema na eza lesengo. I cannot bless you. My heart is Jamais happy. papa ko bénir yo soki motema na eza lesengo. Never a father can bless you if they are not happy. Alléluia. Amen. Oh, na kati bana mibale. Or with these two Moko sons, azali qualifié. one was Moko azali qualified qualifié and te. another was not qualified. Alléluia. Amen. Jacob azali qualifié te. Jacob was not qualified. Selon loi. According to the Selon law, loi. Azali according to the word, qualifié he te. was not Mais qualified. on azali qualifié Esau. The one that was qualified was Esau. Mais la royaume ya Nzambe. But in the kingdom of God, Epai ya Nzambe. where's God? Akalifiaki Jacob. He qualified Jacob. Tika bato bazalaki non qualifié. Let those that was not Tika na mboka qualified, lelo bozala. let them know that you may be Tika qualified. bato bazalaki non qualifié. Let those that were not Mais Nzambe wana qualified, akoqualifié lelo. may God will qualify Parce que you. selon la loi, Because according to the law, Jacob akozala béni te. Jacob cannot be Mais blessed. moto akozala béni. The one that can be blessed, Esau, Esau. it is Esau. Mais la Bible dit, Now the Bible says, Nzambe alobi, God said, naboyi na nga Esau, mais naponi Jacob. I do not want Esau, but I have chosen Jacob. Tika Nzambe akolo na boka. May God choose you
tonight. May God choose you tonight. Alléluia. Amen. Chaque bénédiction est accompagnée l'action. Each blessing is linked to an action. La Bible dit, The Bible says, tant que Esaü a continué à s'en when Esau went to was listening to what Isaac was saying. The Bible says he accepted and he wanted to accomplish God's project. Regardless, the project of God may come to pass in your life. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a 4 catégories de disciples. There are 4 categories of disciples. Alléluia. Amen. I want you to look where you find yourself in Il y a 4 catégories de disciples. There are 4 categories of disciples. Première catégorie. The first category Catégorie de gens. is the category of people. La Bible dit, Jésus a dit Jean pour les faire disciples. The Bible says that Jesus loved James as more than any other disciples. Jean avait la même nature à Jésus. He was even sleeping on Jesus' chest. Alléluia. Amen. Ba disciple nyonso motaki Jésus a dit Jean pour les faire disciples nyonso. Jesus loved James more than all the disciples. Na kati église peut-être le pasteur a dit mayo. In church, maybe the pastor may love you more than anyone else, and maybe you know it. Peut-être dans la première catégorie. Maybe you are in that first category. Deuxième catégorie. The second category, Catégorie de Pierre. it's the category of Peter. Pierre. Peter. Yesu alingaki ba disciple Yesu alingaki Jean. Jesus Mais na ba disciple nyonso. but in all disciples, Uzalingaki Jésus pour les Pierre. the one that loved Jesus more, it was Peter. Alléluia. Amen. Na ba disciple nyonso uzalingaki Jésus pour les Pierre azati. In all disciples, Peter loved Jesus more than Et si quelqu'un nyonso lokoloba komba Yesu nino avec Pierre au défend. wherever you will speak bad about Jesus, Peter will defend. Pierre même on n'a pas simba Yesu. And even if you want someone to touch Jesus, Alléluia. Pierre azalaki kolinga Yesu na kata motema na ye. he loved Jesus in some En plus Yesu heart. ayema ke Pierre alinga ye. And Jesus knew that Peter loved him. When someone loves you, you will know that they love you. When someone loves you, you will know that they love you. Even if they're speaking bad about you, they will defend you. No, it will gossip about you. If there's a problem with you, it will come and say this thing. But never you will hear from somebody else. The third category, it's the category of Thomas. Thomas saw all the miracles that Jesus did. He saw all he did. But when he resurrects, he said, I will only believe when I see. Alléluia. Even though he was with Jesus, he was seeing the miracles, but he was still not believing Jesus. Men of God, you can do everything, but there are people that will not believe you. You can help someone in whatever way that you can. They're not going to believe it. That's the fourth category. It's the category of Judah. You can do anything for Judah. You can give them all, but they would sell you. They will sell you. Alléluia. Jesus begged Judah. He gave you responsibility of finances. The responsibility of finances and responsibility of money. He gave him all. He gave him all that. The Bible says, at the end, Jesus still sold Jesus. There are 4 categories. We have 4 categories. Are you with James? Are you in Peter categories? Are you in Thomas categories? Are you in Judas category? And in all these 4 categories, when Jesus is there, he looked at all these 4 categories. He said, I'm not going to leave my church to the one that I love. I will leave my church to the one that I love. And see the work that James will do to the church is still there. If you leave the church to someone that loves you, it will keep and then it will protect it.
Église à la vie. Church, be a Peter. Défendre les leaders de l'Église. Defend your leaders. Partout où vous allez défendre. Wherever you will be, you need to defend your C'est ça leaders. l'Église. This is the church. That is the church. C'est ça ma fils. That our sons Faut comprendre la communauté au Père. that understood that this is my father. Alléluia. Amen. Quel que soit les Regardless of the Quelle que soit la mistakes, faute, regardless of the la faults, faut défendre. I will defend Il y them. a des personnes qui sont là. Listen to those two people that La made Bible dit, mistakes. The Bible says Moïse a monté la casa de Bot. Moses was born in a family. Madame monté la casa de Bot. Matthew was also born in a À cause de family. la faiblesse. It may have its weaknesses. Alléluia. À cause de la faiblesse. It may have weaknesses. Mais la Bible dit, But the Bible says Moïse, après cette instruction et pas à Israël. he gave instruction to the Israelites. He said, On se montre comme un étranger. no one can marry a stranger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Aaron et Myriam, But Aaron and Miriam, marquaient bébé. they one side, Baba dit qu'on tombe à Moïse. and they started murmuring, gossiping about Moses. Church, listen. The people that were speaking about Moses, they were right. They were truly right. Alléluia. Amen. Mais comme Moïse a ne Because Moses was not longer the sibling, he became the spiritual father. La Bible dit, The Bible says Zamba yokima. God heard them. Au moins tant qu'on a koto. You know, when you go to gossip, Ata pasteur a yokite. even if the pastor does not listen, but God hears. Alléluia. Amen. Zamba yoka. God hears. Zamba yokima. God hear them. Mais pour la droit des messes. For the rights of the youngs, he said to Moses, Yebisa Myriam. tell Miriam Na Aaron. Pas de la tente dans son âme. to go to the tent and I will speak La to Bible him. dit, The Bible says, Zamba kene tente, Zamba quitte. when we went to the tent and God came, Abi oyebite Moïse wana ndenge na salaka naye. you said, the relationship that I have with Et là Moses. le prophète on lobelaka bango. There are prophets that speak about it, but he must speak to him face to face. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup ça va monter dans Zambie nanda. Beaucoup pour la naissance. You can grow up with a man of God, Mais quand on va tout but when God has lifted them up, encore différent. it becomes different. Très dangereux. It becomes very dangerous. You need to be careful. Alléluia. Amen. You need to be careful. Alléluia. Amen. La Bible dit, The Bible says malédiction est quitte. the curse Et came frappé Myriam. and then Miriam was Ah, la lèpre. with lepers À cause. because Il y a ma camarade de ça. of the bad things that she was doing. Alléluia. Amen. La Bible dit, The Bible says malédiction nyonso oyo eza sans cause. all curse that is without a cause, Eza ni les sangs, n'est-ce pas? it is Dans le not Bible, true. malédiction sans cause ni les sangs. When I say all curses without Alors, on est à cause, ça. will come to pass. These ways are not come to pass. Yes, it Comment will ça, come il to t'a pass. beaucoup? But if you do not do anything, Osali matin mon côté. you've not done Ata anything. moto alobi. Even if someone Parce que sins, moto alobi parce que ça sans cause. it will not come to you because it's without any effort. Bénédiction peut nyonso sans cause. See? Eza les sangs. Also, same with the blessings. Any blessing without cause has not had an effect. Bénédiction nyonso eza sans cause. Eza ni ezan effet. Any blessing without a cause, it's obviously nil. Alléluia. Amen. Si vous nyonso linga. Non, c'est pas. Si vous nyonso linga sa bénédiction. So you want to be Cause blessed. la bénédiction eza. What is the cause of your blessing? Parce que la malédiction eza sans cause ni les sans effet. Because you say na paix. you want to be Et blessed. nous connaissons au précipitat de poser. What is it that you gave God to be blessed? Alléluia. Et nous connaissons au précipitat de poser la vie. What is it that you gave God to be blessed? Listen. Jésus-Christ, Jesus Christ, na Nicolo, azalaki salon, azalaki fils de Dieu. he was a son of God, but without a name. Alléluia. Amen. Salon. Without a name. Mais pour ça, comme Nicolas a comme Dieu, ça va faire quelque chose. For him to have the name above all names, he had to give something. Alléluia. Pour avoir comme Nicolas a comme Dieu, il faut faire quelque chose. For him to have the name above all names, he had to J'ai give something. dit à Golgotha. The Bible says in Golgotha, Quand Jésus a fait sa vie pour nous, when Jesus gave his life, après ses filles, he gave his la life. Bible dit. The Bible says that day, God says that your name is not above all names. Because before Jesus, we were not cursing demons. Even when the demons came to Saul, when David was playing his Saul, it was not calming the demons. It was not cursing them out. David came.
He gave his body to Golgotha. The Bible says in Philippians chapter 2 verses 9, he had to name above all the names. Other power to shoot all the demons. All the demons in Jesus' name. For him to have the name, he gave something. If God gave something, you want to be blessed. What have you given? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, The Bible combat says, David na Goliath. at the fight of David and Goliath, David, Goliath a dit consulter ça. Goliath was insulting God. A dit consulter ça. He was insulting Mais un God. jour David a dit, But one day David came. dans ma tête Goliath, consulter ça. When you looked at Goliath, was insulting God. Alors lui, He said, na compete à Goliath. I'm going to fight Goliath. Il a dit, bah décoller, bah lui calme, qu'est-ce qu'on lui montre là? The Bible said the children, his siblings say, you need to keep quiet. You don't know this man. Alors lui, na compete à Goliath. He said, I will fight him. Saoul a saisi Goliath et David terminé. Saul gave David his instruments. David a su tenir David, a dit à Meki à tenir ma copie. David took the armor and he tried to put it on, but he could not hold it. So he gave him back his armor, Saul. Et même sur les I want to tell you something. n'a pas parlé d'eau, Tonight, tika curioso. leave what you have. Alléluia. Amen. Tika la original. You need to remain original to who you are. Do not copy. Yo kabi. Listen. Bitumba zaki na valley. The fight was in the valley. Parce que quand ça valley, Because in the David valley, na Goliath ba kiti na valley ba mi valley. David and Goliath, they both went to the valley. Na montagne, Upon the ils avaient mountains, un groupe de Philistins, there were groups of Philistines puis ils un groupe ya bana Israël. and the group of the children of Israel. Ceux qui montent mo ka zo mata. If someone is caught Colonna moto ya moto. with someone's head, C'est que ceux na moto ya David, if the head of David, c'est que bana Israël va comme esclave de la Philistins. so that means that the children of Ceux Israel qui are David na zo slaves. mata na moto ya Goliath. And if David is bringing up the head of C'est que Goliath, la Philistin va comme esclave. so that means the Philistines will become the slaves of the children of Israel. Donc, tout le monde qui personne a vallée. So it was two people in the Nassé à valley, montagne. in the underneath the mountain. Écoutez bien les Seigneur. Listen and Dans la believe. bitumba ya David na Goliath, les acquis bitumba spirituel. When we are speaking about David and Goliath, it was a Jéricho, spiritual les fight. acquis spirituels. Jericho was spiritual. La Bible dit, The Bible says, tant que Goliath n'a David, with Goliath and à David, terminer tête à tête. they were standing head to head. La Bible dit, Goliath a dit qu'on citait dessus. The Bible says Goliath started to insult God. Mais David a tout à la Goliath. But David was staring at Dans Goliath. tout à la Goliath, David was staring la at Bible dit, him. dans Goliath a dit qu'on y a dit qu'on tient pas. The Bible says when he started making his Mais steps, David a dit temps. David looked at the time. A dit, tant on a opportunité pour tenir un récit. He said, this is an opportunity for me to succeed. The Bible says David a dit qu'on kima. David started to A dit run. qu'on kima et Started to run pour at approcher Goliath. so that he will approach Quand on a Goliath. dit qu'on approcher Goliath, When he started to approach, a bêti Goliath. he obviously took Et his c'est hand. dit, Goliath a quoi qui nascit. The Bible says Goliath was on earth. Tant Goliath a quoi When nascit, he fell down, David a zalaki ne pété. David did not have a sword. Et paix à Goliath. The sword of Voilà Goliath, David a capté Goliath. it is what he used to cut his A head. simi moto à He Goliath. caught the head of A dit Goliath. qu'on mata na He montagne. started going up the On a mountain. compris sa victoire là-bas à Israël. Give the victory to the Je children ne of vais pas Israel. voir les lots. Our beloved Et is on met sa tonight. victoire à la famille. I'm going to give victory Parce in qu'on the doit family. réussir totalement. Because you are succeeding in all Parce que les categories. vies de père. Because the God of families is blessing you tonight. But you need to give something to God. Alléluia. Amen. L'obéissance. Obedience. L'obéissance. Obedience Et pas une ensemble. to God. Les arraches tous sa bénédiction. It is a source of a blessing. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, pas voilà. Who is blessed? Non, pas voilà. Who is blessed? May God bless you. Merci de ce côté de mon Dieu. I want you to stand. Nalingi esikoza. I want you where you are. Na message de Bible na pourquoi. This message that came out tonight. Un père en haut de la
A father is going to pray for the à church. déclarer, It's going to à declare. prier pour la It's going bénédiction. to pray for a blessing. Au moins, on comprend la casa au moins. A child that will understand that he is a child À aussi cette bénédiction. is going to seize a blessing. Le pasteur l'a dit. We're going to call our Dans pastor. la vie, il y a pour aborder. He will come to pray. Dans la vie, il y a pour mettre une colonne. Can we clap for the Lord? Jesus? Si tu peux seulement lever tes deux mains, lève seulement tes deux mains. Seigneur, je te bénis car tu es un Dieu qui ment. Ce qui est avec nous, la prière de 3h45, on s'est souvenu ce qui a été dit. Ce qui était hier, la prière de 3h45, ça c'est de quoi nous avons dit. J'ai béni le Seigneur parce qu'il est fidèle à sa parole. Dieu exauce nos prières. Hier en prière, nous avons dit, le culte de cet après-midi est un culte spécial. Nous avons demandé à Dieu une bénédiction spéciale à culte à l'autre. Nous avons commencé sur la prière avec 3 heures, ils vont se souvenir. Nous avons dit, peu importe l'orateur, mais seulement nous demandons à ce que ceux qui seront là, Seigneur, quelque chose se passe. Qu'une grâce particulière repose sur toute personne qui sera à la culte. J'ai béni le Seigneur. Pasteur Arnaud, est-ce moi qui vous donne le thème? Est-ce moi je vous donne le thème au Non. Je n'ai donné aucun thème au pasteur. D'ailleurs, comme nous savons quelque part, nous ne recevons même pas de thème. Nous savons dire, Seigneur, parle, nous mets la parole à ton serviteur. Et lorsque l'homme nous a commencé à parler, j'ai dit, Seigneur, tu ne mens pas. Tu es fidèle. Tu ne mens jamais. Toi qui crois que Dieu ne t'exauce pas, laisse-moi te dire, tu exauces les prières. Cet après-midi, j'aimerais prier avec toi, conformément à la parole que Dieu nous a prêchée cet après-midi. J'aimerais que la bénédiction de l'Éternel repose sur toi. Si tu peux lever tes mains. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, je viens prier pour ce peuple. Je viens prier pour ton peuple à toi, Jésus. Car ce peuple t'appartient. Car c'est toi qui es mort sur la croix pour chacun d'entre nous ici. Nous t'appartenons, Jésus. Et nous sommes, Seigneur. Oh Seigneur, ton troupeau à toi. Seigneur, c'est une grâce que j'ai trouvée à tes yeux. Comme une sentinelle de veiller, Seigneur, dans ma brebis, Jésus. Ce n'est qu'une grâce, Seigneur. Mais cet après-midi, Seigneur, tu viens de nous dire, Seigneur, et que, Seigneur, en nous mettant comme des bergers, Seigneur, tu as placé aussi un niveau de bénédiction, Seigneur, que nous pouvons transmettre à ton peuple. Seigneur, conformément à ta parole qui a été prêchée cet après-midi au travers de ton serviteur, je viens bénir ton église dans le nom de Jésus. Je bénis toute personne présente au Seigneur dans le nom de Jésus. Laisse que la bénédiction du Père soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Et si la volonté au commentaire, je déclare que tu arriveras pour que le nom de Dieu soit glorifié. Et si la volonté qui m'aurait été conformément sous terre, je déclare que le Dieu du ciel, celui qui ouvre personne ne ferme, celui qui ferme personne n'a pas ouvert, que c'est Dieu la
rendons encore une fois de plus gloire à notre Dieu. Également, merci Seigneur pour le message de cet après-midi que tu viens à peine de nous adresser, mon Dieu, mon roi. Tu as été relation, il y a papa.